Ma'am, naputol. Almost 3 ka na eh. Almost 3 minutes. Mag-almost 3 minutes. So after niya, ikaw ulit. After niya, ikaw ulit. No, malakas eh. Siyempre. Kapag age siya eh. Partida pa yun, ma'am. Ikaw. Dips. Lakasan mo! Tagal din, no? 3 minutes lang. No? Pero same lang yung ginagawa niyo. Ha? Same lang.